Ayan na guys, luto na ang ating adobo. Adobo sa kamatis. Ayan guys. Thank you for watching. Bye-bye. Guys, magpainit naman tayo ng kawali. Magluto tayo ngayon. Ayan guys, ilagay ko na yung mantika. At mag-isa tayo ng sibuyas, bawang at kamatis. At magluto tayo ng adobong manok. Ayan guys, painitin lang natin yung mantika. Ayan guys, ilagay natin yung luya. Mikos-mikos. Ayan guys, mikos-mikos na natin. Tapos ilagay na natin maya-maya yung bawang. Ayan guys, ilagay na natin yung bawang. At isunod na natin yung sibuyas. Peng-peng-peng yung sibuyas. Mikos-mikos natin guys. Hintay lang natin mag-golden brown ang ating bawang at sibuyas. At may lagay natin yung kamatis. At maglagay ako ng paminta. Durog. Ayan na. Mikos-mikos. Mikos-mikos lang natin guys. Para ma-absorb. Guys, konting twist na lang. May lagay na natin yung kamatis. Ayan guys, pwede na ilagay natin yung kamatis. Peng. At mikos-mikos ulit. At nasunod na yung manok. Siyempre, durugan na natin muna yung kamatis para yummy. Guys, isasin natin guys para madurog na ang ating kamatis na simpleng loto pero rock. Ayan guys, atit na maduro guys. Mailagay na natin yung pagkadurog nito guys. Konting taste na lang. Mailagay na natin ang manok. Ayan guys, durog na. Ilagay na natin yung chicken na manok. Ayan guys, buhos na natin. At mikos-mikos. Mikos-mikos guys, mikos-mikos. At maglagay tayo ng magic. Peng-peng-peng. At mikos-mikos natin para mayami. Maya maglagay ako ng tuyo. Pakuluan muna natin. Ayan guys. Guys, bisahin lang natin guys. Bisahin yung ating manok adobo sa kamatis at pinikos-mikos. Guys, takpan lang muna natin para kumulo. Naglagay pala akong laurel. Ayan guys, laurel. Ating laurel para mabango, mayami. Ayan na guys, kumulo na. Imikos-mikos natin para mabaliktad. Mikos-mikos para mabaliktad. At maglagay ako ng sili para yummy. Ayan na guys, ilagay ko na yung sili. Patuyuin lang natin guys para yummy. Mamantika na siya. Ayan guys, hintayin lang natin tumuyo. Maglagay na pala ako ng suka. Ping. Yan, suka. Baliktarin lang natin para magpantay yung lambot. Kunting pagis na lang guys. Makaluto na tayo. Lapit na matuyo guys ang ating adobo. Ayan o. Lapit na guys. Kunting pagis na lang. Matuyo na. Ayan guys, malapit na maluto guys. Malapit na matuyo. Ayan guys oh. Kunting taste na lang, magatuyo na tayo. Patayin na natin ang apoy. Ayan guys, kunting taste na lang.